नाज़रीन, तीन चार खबरें अहम हैं। एक तो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान का मामला, जो अटैक दहशतगर्दों के खिलाफ जवाबी हमले किए जा रहे हैं उसके बारे में हम आपको बताएंगे। उसके अलावा नाज़रीन, गाज़ा का मामला जो है वो कहां तक पहुंचा है, मगर अब भी वहां हमले किए जा रहे हैं, ये क्यों नाज़रीन किए जा रहे हैं, ये हम आपको बताएंगे। उसके अलावा सोहेल अफरीदी जेल पहुंचे, क्या मुलाकात हुई या नहीं हुई। उसके अलावा साद रिजवी जो है अब तक जाहिर नहीं हुए, कहाँ हैं, उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल गफार। नाज़रीन, सबसे पहले हम अफगानिस्तान और पाकिस्तान का मामला जो है वो देख लेते हैं। नाज़रीन, गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान ने ताबड़तोड़ हमले किए और जवाबी हमले जो हैं वो पाकिस्तान कर रहा है, ये याद रहना चाहिए। और नाज़रीन, दहशत गर्दों के खिलाफ जहां जहां दहशत गर्दों के ठिकाने हैं अफगानिस्तान के अंदर घुसकर पाकिस्तान ने ताबड़तोड़ हमले किए। और फिर नौबत यहाँ तक पहुंची कि जो अफगानिस्तान है उन्होंने जो है सीज फायर के लिए कहा और सफ़ेद झंडा लहराया। और पाकिस्तान की हमारी जो अफवाज हैं, हमारी जो फोर्सेज हैं, उन्होंने ढूंढ ढूंढ कर उनके ठिकाने जो हैं वो तबाह किए, यहाँ तक के टैंक जो है वो भी तबाह किए। तो नाज़रीन, इस सूरत हाल को भांपते हुए उन्होंने जो है सीज फायर के लिए कहा और 24 घंटे का सीज फायर है। अब देखना ये होगा कि आगे सूरत हाल क्या बनती है। ये ताज़ा तरीन अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बारे में नाज़रीन। और उसके अलावा अब आ जाते हैं नाज़रीन, जो गाज़ा है, फ़लस्तीन है, उसका नाज़रीन मामला जो है वो ये है कि आपको पता है, सारी सूरत हाल हमने आपको बताई कि साइन हो चुके हैं एग्रीमेंट, जो 20 नुकाती एजेंडा उस पर साइन हो गए, बाहम मुल्कों के साइन हो गए। मगर ताहाल जो है नाज़रीन अफसोसनाक अमर है, ये इंतहाई अफसोस है कि ताहाल भी बमबारी जारी है और ड्रोन हमलों के साथ गाज़ा के लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। और उसकी वजह यह है कि जी चंद लाशें बाकी है, हमास ने अभी तक चंद लाशें या चंद जो कैदी हैं, जिंदा हैं या मुर्दा हैं, वो अभी बाकी रहते हैं, तो वो अभी तक हवाले नहीं किए, जिस वजह से अब तक वो बमबारी की जा रही है। और उधर फिर जो डोनाल्ड ट्रंप साहब है, उन्होंने क्या किया है कि कहा है कि जी जल्दी वो हमारी डेड बॉडियां या कैदी वापस किए जाएं, नहीं तो फिर दोबारा हमला कर दिया जाएगा। ये सूरत हाल नाज़रीन गाज़ा और अपना इसराइल के बारे में है, जो ताज़ा तरीन अपडेट। और हम आपको नाज़रीन ये अब बताते हैं कि सोहेल अफरीदी जो है, उन्होंने गुज़श्ता रोज़ जो हलफ उठाया, हलफ उठाने के बाद ही उन्होंने फौरन जो है वो ये ऐलान किया कि मैं मुलाकात करने इमरान खान के पास जाऊंगा। तो नाज़रीन, गुज़श्ता रोज़ जो है वो उनकी हलफ बर्दारी हुई, तकरीबात से जैसे फारग हुए, तो वो आज जिस टाइम ये मैं वीडियो रिकॉर्ड करा रहा हूं, तो जेल के आगे एक काफिले के साथ ये आप मनाजर जो हैं वो ये देख रहे हैं कि वो जेल के बाहर पहुंचे हैं, उनके ऊपर फूलों की पत्तियां निछावर की जा रही हैं। नाज़रीन, जेल रोड पर एक नाका है, दहगल नाके के पास उनको रोक लिया गया और उनको कहा गया कि अंदर से जो परमिशन आएगी तो आपको भेज दिया जाएगा। तो वो एक अपने कारवान के साथ, और पहली दफा वो वजीर आला, एज आ वजीर आला प्रोटोकॉल के साथ आज फर्स्ट डे है कि वो जेल पहुंचे हैं। अब जब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड करा रहा हूं कि वो जेल के बाहर मौजूद थे और अंदर इमरान खान की समात जारी थी। अब वो जिस टाइम समात इख्तिताम को पहुंचेगी फिर ये देखना होगा कि मुलाकात हो पाती है कि नहीं। मगर सूरत हाल यही है नाज़रीन के अंदाज़ा यही है कि मुलाकात हो जाएगी। काफ़ी एंकर जो हैं, जो ये सियासी तौर पर सूझबूझ रखते हैं और उनका यही अंदाज़ा है कि मुलाकात जो है
وہ ہو جائے گی۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ ملاقات ہوتی ہے یا نہیں، اگر ہوتی ہے تو پھر عمران خان انہیں کیا جو ہے تازہ ترین اپڈیٹ دیتے ہیں، اور کیا ان کے لیے ناظرین آئندہ کے لیے جو ہے سہیل افریدی ایز اے وزیر اعلیٰ ان کے لیے بہت سے جو ہیں مسائل، بہت سے جو ان کے لیے جو ٹارگٹ جو انہوں نے اچیو کرنے ہیں وہ جو ہیں وہ ان کے سامنے ہیں، اور دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ کس طرح ان کے ساتھ نبرآزما ہوتے ہیں۔ تو یہ تازہ ترین ناظرین صورتحال تھی اپنا سہیل افریدی اور عمران خان کی ملاقات، اور تازہ جو پی ٹی آئی کی صورتحال ہے اس کے بارے میں تھی۔ اور اس کے علاوہ ناظرین اب آ جاتے ہیں ٹی ایل پی تحریک لبیک۔ تو اس کے لیے سعد رضوی کا ہم نے گزشتہ روز آپ کو تفصیل بتا دی تھی کہ ان کے کارکنوں کے اوپر مقدمات جو ہیں پورے جو پنجاب کے شہر ہیں ان کے یعنی مقدمات ان کو ایک ایک جو ہے ٹریس کر کے جو ٹی ایل پی کے ساتھ یعنی کہ تعلق رکھتا ہے ان کے اوپر مقدمات قائم کیے جا رہے ہیں۔ اور ناظرین اس کے بعد یہ بتایا گیا ہے کہ ان کو ٹریس کر لیا گیا ہے، وہ کشمیر کے کسی ایریے میں ہیں، وہ اپنے آپ کو حوالے کر دیں۔ تو کافی اینکر جو ہیں سینئر ان کا کہنا یہ ہے کہ وہ جو ہے ایک دو دن میں پولیس کے پاس ہی ہوں گے، وہ ایک دو دن میں سامنے منظر عام پر آ جائیں گے، اور کس ٹائم لایا جائے گا جب وہ ان پر متعدد مقدمات درج کر کے پھر انہیں کسی عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ بعض اینکر نے یہ بتایا کہ جب اس طرح کی خبریں آ جائیں کہ وہ ٹریس کر لیے گئے ہیں اور وہ جو ہے ان کو جلد گرفتار کر لیا جائے گا، تو ایک سینئر اینکر جو ہیں انہوں نے کہا ہے کہ وہ ضرور پولیس کے پاس موجود ہوں گے اور ایک دو دن میں وہ ظاہر ہو جائیں گے۔ باقی ہم نے آپ کو بتا دیا تھا کہ ان کو نہ کوئی گولیاں لگی ہیں، نہ کوئی ان کو کوئی بڑا ایسا کوئی زخم آیا ہے، یہ صرف فیک نیوز سے ہی، اور وہ پولیس کے پاس ہو سکتے ہیں کیونکہ یہ بعض اینکر کا اندازہ ہے۔ مگر آپ کو ہم نے حکومت کا پولیس کا موقف یہ دیا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ وہ ٹریس کر لیے گئے ہیں، انہیں جلد گرفتار کر لیا جائے گا۔ تو یہ ناظرین تازہ صورتحال ہے، اور اس کے ساتھ ہی ہمیں دیجیے اجازت ناظرین اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی خیر فرمائے، پاکستان کی سرحدوں کی خیر فرمائے، اور سرحدوں پر معمور ہمارے جوانوں کو اللہ تعالیٰ شاد و آباد رکھے، کیونکہ ناظرین جب ہم راتوں کو سو رہے ہوتے ہیں وہ سرحدوں پر جاگ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ حافظ۔